Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy TheKingOfLCV y esto es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y os voy a mostrar una cinemática que me saltó cuando llevaba mucho tiempo sin pasar por la Mother Base, que estuve haciendo misiones secundarias un montón de tiempo. Y volví a la Mother Base y me saltó esta cinemática tan curiosa. Nice work today, boss. Welcome back, boss. Another successful mission. Great to see you safe, boss. Snake, you stink. Vale, volvamos al asunto. La verdad es que sí que salen cosas interesantes, la verdad. No es por nada. Vamos a hacer la misión principal, que va a ser lo mismo. Hay aquí dos que están repetidas en extremo y esta es la que sigue la historia. Así que vamos a hacer esta. Recupera el rollo de película con información clasificada al usar una fotografía en una revisión final de un informante. Cuando sacamos al agente este de la CIA que estaba infiltrado, que le conseguimos extraer en los vídeos, en el vídeo anterior, de saber demasiado, pues nos ha revelado más información. Vamos a escuchar a Miller que nos lo diga. Boss, we need you to get back a film canister one of our informants hid in the field. He was working under my orders to investigate the extraordinaries that showed up in Cyprus. The man on fire and the floating boy that keeps showing up where they're not welcome. Apparently they were the subjects of some top-secret research conducted by the Kremlin. Unfortunately, that meant our informant drew the attention of the KGB's Directorate S, and they took him out before we could make contact. The good news is he placed a report in a film canister and hid it somewhere in Spugmay Keep. Just before he died, he transmitted VI of the hiding place to us, but the data was cut off partway through. The image is far from clear, but it might provide the clue you need. We'll be analyzing the data further to try to clear it up, but for now, get to Spugmay Keep. The KGB have already dispatched a Spetsnaz squad to retrieve that film canister and cover the whole thing up. Boss, there's no time to waste. Head to Spugmay Keep and use the VI as a clue to find and retrieve that target. Why was Sahelanthropus mobile? How are the man on fire and that kid connected to Skullface's plan? If we can just get that report, we can blow it all wide open. Then we can shake off the last remnants of Skullface and the phantoms he left behind. Muy bien, pues ya sabéis, tenemos que ir a recuperar ese rollo de película a Spugmay Keep, que es justo donde empezamos al principio. Vale, y vamos a aterrizar aquí en esta parte del sur. Y lo vamos así, con una mina M y de noche, con Lily, para que nos descubra la peña, porque hay varios objetivos. Tenemos que rescatar a un prisionero también, tenemos que impedir que lleguen dos refuerzos que vienen en jeeps, también tenemos que impedir antes de que lleguen al Sputnik ese, a la zona donde está el rollo. Extraer un buitre también, o sea, son objetivillos ahí. Así que iremos haciéndolo lo antes posible.
Y procurando que no se nos líe, claro. Boss, retrieve the film canister our informant hid in Spugmay Keep before he died. It contains vital information on Skullface's plan. For now, our only clue is the garbled photograph the informant tried to send us before the end. We're working on analyzing the data, but there's no time to wait. A KGB Spetsnaz squad is after the target as well. Boss, go to Spugmay Keep and use the VI to lead you to where the film canister is Vale, hidden. primero vamos It a is ir paramount you retrieve the target before the enemy a does. este punto. Porque por ahí va a venir el primer jeep. Tenemos que ir para esa parte. Y intentar poner algo para pararle. Tiramos milla. Porque el otro también va a venir a tope. Va a ir a tope con la cope. Aquí tenemos la mina. Y vamos a ponerla aquí, cerca de esta piedra, que tiene que pasar There's por some high narices. ground there. Just what you need for recon. Mira, mira. Y ahora vamos a poner la siguiente por donde vienen a los otros. Vale, ahí están los otros enemiguetes. Pero de momento vamos a pasar de ellos. Y vamos a ir a poner la mina. Mira, por ahí se ven las luces de los coches. Hay que interceptarle antes de que venga. Ponemos y nos escondemos. Chispate. Chispao. Vale. Ya le hemos chispado. No se han enterado de la fiesta. Pues nada, para no gastar mucho punto, pues lo vamos a meter en el jeep y ya. Ahí se queden. Vale, ahí están todos los soldados, que está Didi ahí observándolo. Vale. Blindadete y todo, como para tirarse a tiros con ella. Vale, y esto ya les mandamos para casa. Y ahora vamos a por el otro. Subject on board. Leave the rest to us. Vamos a por el otro, que estará a puntito de que se enchiste. Se le oye. Vale, ahí está la mina. Chispa. No ha pasado nada. Son cosas que pasan. Un cortocircuito, un voltaje mal ahí, pues oye, cosas. Vale. Lo subimos también y hacemos lo mismo. Y por lo menos estos que venían ya no vienen. Estos ya se fastidió el destino. Vale, ahora ya nos queda eliminar a los You colegas. gotta extract him. Vale, vaya usted ahí checando a la peña, porque ahora vamos a hacer lo típico. Vamos a hacer lo típico. Lo típico de chispazar a todos. Así que nada, vamos a ver si a cuantos más pillemos mejor. Porque esto se supone que están buscando el rollo de película también. Así que nada, vamos a ver si podemos llevar a unos cuantos por el camino. Si puede ser.
Me voy a acercar un poquito más, por ver si pillo alguno más. Cuidado. Capulliski. Vale, quizá no voy a poder pillar a todos. Pero a ver si se va para allá. Venga, ahí. Y puedo pillar a más gente por... Lo tengo todo muy lejos. Vamos, vete yendo. Estuve volando por ahí. Sí, pero tengo todo muy lejos ahora. Pobrecito. Vale, nada, intentaremos pillar a todos, cuantos más mejor. Venga ahí, venga. Boss, Más. we fully decrypted the VI data. Sí. Now the target's hiding place should be clear as day. Check your iDroid. Vale, me ha quedado uno. Oye, nada mal. ¿Dónde está el desgraciado? Vale, vamos a deshacernos de este. Vale, ese tiene hasta un escudo y todo, desgraciado. No pasa ni media. Go! Va por él. Vamos, chiquitín. Dale un sustito. Dale un sustito. ¿Dónde vas? A tomar por su culo. Vale. Muy bien. Bien. Buen chico. Vale. Ahora extraemos a todos. Buen chico. Subject on board. Leave the rest to us. Buen chico, chiquitín. Ahora vamos a extraer a todos, pero no me voy a... Mira, te se ha quedado finito, ¿eh? Ha quedado ahí como diciendo... Aquí me he quedado. Vale, nos llevamos a todos. Sobre todo para no dejar pistas. Y que no se despierten. Y... por aquí arriba creo que hay... unos diamantes. A ver si no me equivoco. No, aquí hay unos diamantes. No sé si es parte del objetivo, pero vamos, me la llevo igualmente. Vale, y ahora tenemos que ir a rescatar al prisionero. Antes de empezar a buscar nada, nos vamos a por el prisionero. Tirando millas. Que está en un campamento a tomar por saco. Está a tomar por saco del campamento, así que no digo nada. Vale, vienen estos desgraciados. Estos son los que vienen en la base, los refuerzos. Vale, no, vamos a pararlo un poco el paso. Párate bonito. Y párate bonito. Van un poco a dormirse un poco, ¿verdad? Puede ser. Sí. Pues lo mismo que a ti. Vale, pues nada, estos eran los refuerzos. Me lo voy a llevar. Porque han venido muy pronto. A lo mejor me he entretenido más de la cuenta. Vale. Y ahora nos vamos a ir a por el... al campamento. ¿Ves? Que está... A este campamento. En este campamento está el prisionero. Lo bueno es que ya refuerzos pocos van a venir. Refuerzos lo que viene siendo va a ser que no. Así que nada, vámonos para allá tirando millas. Bien. Que mejore. Nos queda todavía pillar un buitre por el camino. Ven para acá, Nico. Vale, ahí ya se ve gente. Menos sorpresa. Vale, ya parece que... Ya escampa.
Vale. Venga, venga, ya vas campando. Vale. Ya toca tirar de aquí. Pegarle el chispazo, padre. A todos Dios. A todos Dios. Vamos a acercarnos todo lo posible. Que no se quede nadie fuera. Así les recargamos los móviles y todo. Venga, ahí. Así han entregado escudo. Pues ya mandaré yo gente para que no nos maten. Pero leche. Vamos. Capturado. Vamos, amigo. Bueno, si no hace falta agacharme, si ya total. Está todo. No hay que me vea. Vale, aquí está el prisionero. Esto ya de paso me lo llevo. Vale, y quedaría aquí el prisionero y este. Uy, un diamante y todo. Amigo, para la casa. Y diamante que te quiero. Vale, y ahora sí nos toca ir otra vez para allá. Y acabar con el buitre. Y pillar la película. Lo bueno es que ya no van a venir más enemigos. Bajita. Ve bonita. Para la Mother Base. Vale. Para que nos den punticos. Vale, ahora nada, hay que volver allí, hacer la curva. Menos mal que ya no vienen los otros rezagados, que lo hemos pillado. Vamos a buscar la cinta. Ahora miraré el documento que me ha dicho que hay me ha mandado el documento. ¿Dónde está? Vale. ¿Cuál es el buitre? No, es un ratón. Ese no. Vale, se le oye, se le oye. Mira, ahí están. Vale, a ver si se posan, los desgraciados. Vamos a escuchar a ver ¿dónde está? A ver cómo se ve esto. Misiones, sí. Ah, vale, sí, ya lo estoy viendo, leche. Está ahí en un... Joder, que se ve luego. Vale. Vale, me queda el otro buitre. El buitre. Cualquiera de estos me vale. Me falta que se posen los desgraciados. Porque si no va a ser más difícil darle, claro. Venga, buitre, bonito. A jugar aquí al tiro al blanco. Venga, tú mismo. Mira, otro. Más vale que sobren. Sí, porque a veces se quedan arriba. Perfecto. Vale, y según dice está por aquí. Vamos a usar las gafas. Que dice que saltaría más a la vista, pero bueno. Más o menos estaría en uno de estos sitios. Estaría por aquí. O aquí. Porque se ven los arcos estos. O en uno de estos.
Tiene que salir. Mira, ahí está el rollo, ¿le veis? Ay, el jodido, como la ha escondido ahí. Inteligencia. Great, boss. That must be the target film canister. Bring it back to base. Ahora mismo. Vale, y ya está. Nos piramos. Ya vamos al helicópterete. Roger. Y misión completada. Hemos recuperado el rollo, que era lo que importaba. Vamos, chiquitín. Que nos vamos para casa. Misión cumplida, todo objetivo cumplido. Ahí viene Pico a toda mecha. Y los deberes hechos. A casita. All right, you're out of the hot zone. No enemy forces in pursuit. Mission complete. Muy bien. Yes, mission complete. Boss, that was exceptional. Perfecto. Hemos tardado un poquito, quizás por eso no nos ha dado todo el rango en vez de el S, el A, pero bueno. Lo importante es hacer la misión, como siempre digo. Hombre, si es rango S, pues siempre tendremos mejores recompensas. Se vendrá más gente a nuestra Mother Bay con mayor nivel, también cuenta mucho. Pero bueno, si a la primera no sale, pues saldrá a la segunda. Una vez que hayáis conseguido los objetivos, pues podéis hacerlo más rápido, ¿no? Sin saltando a algún que otro objetivo. Vale, hamburguesa de Miller y cazuja. Y un escudito. Y coleguillas que se vienen. Ahora sí, pues se viene gente de rango S, o sea que no está mal. Vale, chavales. Todos para casa. Que nunca sobran. Y no sé, igualmente sale algún dato ahora. Hay veces que salen, a veces que nos cuentan cosas. Veremos a ver. Boss, I have a quick report for you here. We've discovered a radiation leak in the laboratory on the quarantine platform. It's coming from testing equipment we installed the other day. Members of the medical team have been conducting research there, but we'll evacuate them all from the research block to the containment block next to it. Emmerich. There's no need to worry. No radioactive material is leaked, so the contamination won't spread. We just need to seal off the testing equipment. I've dispatched the security team to get the researchers out. I'll keep you updated. Vale, solamente eso, que ha salido una movidita ahí de radiación. Nada, que nada, que poco. Que no pasa nada, que a ver, que solo lo friegas un poco y ya no hay tanto. Pero bueno, ya sabemos cómo es el Emery. Y aquí pues tenemos una grabación que no sé si será importante. A ver si sí que lo pone por aquí algo, pero no sé a qué se refiere, si será por los datos. Lo voy a poner un poco así rápido, si ya habéis visto la misión, pues a lo que no os parezca pues nada, pero parece interesante. Reporte del informante. We finished decoding the informant's report. That floating kid we've run into a few times now. Looks like he was a test subject in clinical experiments. The Soviets called him the third boy. The third boy was brought to a lab on the outskirts of Moscow from Czechoslovakia, after which he was due to be sent to a research center in Leningrad, then Siberia, and finally an academic town in Novosibirsk. It doesn't appear that the researchers witnessed the talents we've seen from him, but nevertheless he was quite the popular subject. His latent cognitive abilities suddenly awoke en route to Moscow. According to the report, the third boy was easily influenced by other individuals' biofields, evil thoughts in particular. They affected his mind like a virus. Extreme anger or resentment, motives for revenge, in other words.
Now, during the transport flight to Moscow, the boy was exposed to a powerful mental energy field coming from a certain individual. Ever since, being conscious of his powers, he's become a sort of energy generator. What's unique about him is the way his acute telepathic abilities get taken over by another person's will. The boy began to physically parasitize individuals experiencing extreme anger and codify the host's desires. This includes amplifying the host's natural strengths. Or, in accordance with the host's desires, he can also implant program code in another individual, making them a puppet, essentially. Human neural synapses transmit weak electrical currents between neurons. These electrical currents, though at a level difficult to observe, warp the magnetic field outside the body. The third boy is able to pick up these weak fluctuations. Contrary to psychotronics, which involves controlling the human mind, his abilities as a receptor are too high. The emotions he picks up from another individual are amplified and unleashed into his body as they recur in his brain. They turn into microwaves, which then affect the physical world, triggering paranormal phenomena like the spontaneous combustion of organic matter or psychokinesis, moving an object without touching it. There's one other thing. While he's parasitizing a host, the boy's ego gets shut away, allowing the will of the host to take control of his powers, like some annoying static drowning out your own voice. That means he isn't responsible for what's been happening. Somebody's extreme anger has manifested through the third boy's powers in ways none of us could have predicted, which would mean this was going on somewhere around us. Looking back on it, a lot of things make sense now. The man on fire, Sahelanthropus, they both came to life thanks to the third boy's powers. Everything has been happening through him as a catalyst. We first saw him in the hospital on Cyprus. The boy parasitizing the man on fire's desire for revenge gave him his new abilities in return. He next appeared at the Hamid Fighters Fort where the honeybee was hidden. There, the boy parasitized Skullface's vengeful mind. He controlled Sahelanthropus, making it do whatever Skullface wanted. Same goes for when we extracted Emmerich onto the chopper. When he appeared at the Devil's House in Central Africa, Skullface's will controlled the man on fire via the third boy's powers. Everything is clear up to this point. But even the informant couldn't pinpoint who the host was in the cave within Serac power plant. Sahelanthropus suddenly became active, then crushed not only the man on fire, but Skullface as well. Surely neither of them could have been the host. Who else was at that location and bore anger more extreme than either of them? Whose will was controlling Sahelanthropus? According to the report, emotions transmitted in children's brains affect the surrounding magnetic field more strongly. Cerebral nerves are covered with insulation called myelin sheaths to increase impulse speed. The reason for this leakage has to do with the fact that children's myelin sheaths are still developing. So, how many children do you remember being there? Children with a burning desire for revenge and bearing a grudge against you. I can think of only one. Eli. We don't know what kind of life he's had, but the resentment he's shown toward adults is nothing short of extraordinary. The third boy resonated with Eli's mind. And that means Eli bore the strongest animosity of all individuals within the boy's reception range, estimated to be a 3-mile radius, beating out even Volgan and Skullface. The third boy has probably remained hooked on Eli's anger since. You remember at the Devil's House, the third boy showed an interest in Shivani? That must have been his ego making a rare appearance. He may possess abilities far beyond anyone else in the world, but he's still a kid. Maybe them both being kids was enough to bring them together. And if so, maybe with Eli, he isn't feeding off him, but acting in symbiosis with him. So what kickstarted the third boy's powers? If we look at the location and time that his plane went down, we can make a pretty good guess. When the plane experienced the first anomaly, it gave an accurate report of its position to a control tower, due north of the Black Sea, 125 miles east of Kiev. Dead south on the Black Sea is Cyprus's Green Line.
So the plane's position was directly north of the hospital where you'd been asleep for 9 years. And this anomaly was reported at exactly the same time that you woke up. The plane was enveloped in flame from the inside out. The fuselage burnt to ashes. There were no survivors, at least not publicly admitted. Your thoughts formed a synchronicity with the boy's psyche and were amplified inside his brain. That would have been more than enough to trigger his abilities. Your rage was like a big bang in his head, blowing the lid off his powers. The boy was then secretly moved to the lab outside of Moscow where Volgin was comatose. There, Volgin's thoughts resonated with the boy and he was awakened. Volgin became the man on fire, hell-bent on getting revenge on you. His instincts led him straight to you. Skullface knew Volgin from Operation Snake Eater, or perhaps from even before. Monitoring this pair of extraordinaries, he discovered the hospital and sent his assassin and XOF. Skullface was probably watching the situation from close by. Then, realizing how useful these two test subjects could be, he approached them. Reacting to Skullface's thirst for revenge, this time the boy let Skullface's will control Volgin. Volgin, at times driven by personal revenge, at times through Skullface's will, kept on moving, though his body was little more than dead meat. Perhaps there were moments where even your thoughts affected him as well. But without the boy's power, it was like the plug had been pulled from the socket. Everything was powered by anger, malice, revenge. This is how the end of the report sums things up. Both the third boy and the man on fire were originally test subjects of paranormal research for military applications, like telekinetically controlling the leader of an enemy nation and making him launch a nuke, or stopping the heart of someone on the wrong side of the Berlin Wall, experimenting with latent human abilities. They were used as tools of the Cold War. The boy's only crime was being born with unique gifts. But he was sacrificed on the altar of war. His life reduced to slavery under other people's wills. Turned into a living weapon with no will of his own. Eventually, the only emotion he could feel must have been the desire to get revenge for the hand he'd been dealt. Boss, it's you that awakened the boy's powers. But there's more to it than that. I guess the anger emanating from you was something he could truly relate to. Bueno, pues muy interesante la verdad. Bueno, además esto de hamburguesas que tampoco... Hasta luego. Pero interesante, interesante. Pues nada chicos, vamos a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo y hasta la próxima, campeones.